дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 2 деҳаи суҷинаи ҷамоати деҳоти суҷина 1252 нафар хонандагон, аз он ҷумла 622 нафар духтарон фарогири таҳсил мебошанд. шумораи омӯзгорон бошад 56 нафарро ташкил медиҳанд. бинои муассиса солҳои 80 асри гузашта бо тарҳи хуби мувофиқ бо шароити таҳсил сохта ба истифода дода шудааст. маъмурият ва омӯзгорон бо сарварии директори тозаинтихоби муассиса Нарзуллоев Садулло кӯшиш мекунад то шогирдонро дар рӯҳияи ватандӯстиву меҳанпарастӣ тарбия диҳад. ин буд ки хатмкунандагони муассиса ҳамасола аксарияташон тавассути маркази миллии тестӣ ба донишгоҳҳои кишвар дохил шуда ҳангоми хатм дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат барои пешравии кишвари азизамон кору фаъолият менамоянд. штавре ки сарвари муассиса Нарзуллоев Садулло ба мо гуфт, хатмкардагони муассиса дар кадом соҳае ки фаъолият дошта бошанд ё дар муҳоҷирати меҳнатӣ ба муассиса ва омӯзгорон эҳтироми беандоза доранду ҳамасола дар вақти таъмир кӯмак менамоянд ки ман аз ин кори хайрӣ онҳо миннатдораму ба корҳояшон барори комёбӣ орзумандам. ман директори мактаби таҳсилоти миёнаи рақами 2. мо мехоҳем ки 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро бо сари баланд пешвоз гирем. дар муассиса 1259 нафар хонандагон таҳсил мегирад ба онҳо 56 нафар омӯзгорон дарс медиҳад. ба ин дар озмунҳои шаҳрӣ иштирок ва ҷойгирифтани хонандагон мисол шуда метавонад. чӣ хеле ки дар барномаҳои пешин қайд кардем, омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар мадди аввали роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. аз ин рӯ омӯзгорони фанҳои мазкур кӯшиш доранд то шогирдонашонро дар асоси нишондодҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати маорифи вилояти Суғд ва шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба роҳ монад ки ба ин як дарси забони русиро наворбардорӣ кардани мо мисол шуда метавонад. За последнее время наше государство и уважаемый наш президент Эмомали Рахмон уделяют большое внимание изучению иностранных языков, особенно русского языка. Я сама преподаватель русского языка в Пенжикентском районе, в село Цуджино, в средней школе номер 2. Я добросовестно отношусь к своему предмету и хочу, чтобы все наше поколение овладевало русским языком. Я хочу, чтобы они владели, учились и разговаривали на русском языке безошибочно. Я стараюсь все, что дать этим ученикам, то, что имею сама. Наше поколение должно любить свою родину. Я стараюсь развить у них любовь к своей родине, к своей нации и к своему народу, к нашему уважаемому президенту. В русском языке имеется 10 частей речи. Они делятся на 2 группы. 6 самостоятельных частей и 4 служебные части речи. К самостоятельным частям речи относятся имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, числительные и местоимения. К служебным частям речи относятся союзы, предлоги, междометия и частицы. Теперь мне, ребята, скажите, на какой вопрос отвечает существительный? Исламбек? Настоящий, собственный, нарицательный. И нарицательный. Садись. Какие существительные относятся к собственным? Какие существительные мы пишем с большой буквы? Фамилия, имя, отчество или города, магазин, журналы, газеты и клички. соли гузашта дастпарварони муассиса дар озмуни олимпиадаҳо ширкат варзида ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. махсусан дар олимпиадаи шаҳрӣ аз фанни забони русӣ 3 нафар иштирок намуда, 1 нафарашон ба ҷои аввал, 2 нафарашон бошад ҷои сеюмро сазовор гардиданд. Я, Абулхаирова Шадиона, ученица 8 Г класса, пошла в Олимпиаду по русскому языку, получила 3-е место. Ман Бобокалонова Шахзода, синфи 8 дар Олимпиадаи забони Русии ҷои 3-ро гирифтам. Я Субханкулова Жасмина, ученица 8 В класса. Я участвовала в городской олимпиаде, получила 1-е место.
اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جوانان را آینده سازی ملت گفتند و همه وقت دستگیری می‌نمایند. جوانان باشند به این غمخوری‌های پیشوای ملت با محنت صافدلانه خدمت می‌نمایند. من خالقова مهرانگیز آموزگاری فن شیمی بیولوژی در همین مؤسسه بوده به خوانندگان تعلیم می‌دهم و گفتنیم که با دستگیری‌های پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از اعلان گردیدن سالهای 2020 2040 20 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و اعلان گردیدن آزمون‌های جمهوریوی ما آموزگاران فنهای دقیق را روح بلند گردانیده و همه جانبه کوشش به خرج میدیم که خوانندگان را در این آزمون‌ها تیار نموده تا که آنها در این آزمون‌ها جایهای نمایان را اشغال نمایند. خوانندگان مؤسسه ما در این آزمون‌ها همه ساله فعالانه اشتراک می‌نمایند. ما افتخار از آن می‌نماییم که شاگردان ما که که بعد از ختم این مؤسسه در ساحه‌های گوناگون کار و فعالیت دارند. همه آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 2 کوشش به خرج می‌دهند تا شاگردانشان همه موضوعها را از بر نموده در آزمون المپیادها شرکت ورزیده نامبرداری مؤسسه خود گردند. تابلت گذشته ما درباره جسوری نکوکار و گربه بدکردار بچه‌ها خیلی علم جسوری نکوکار و گربه بدکردار جسور چی است و گربه حیوانی چی است؟ خیلی باید گربه بدکردار جسوری نکوکار جسور موسیقی است. گربه چی است؟ گربه حیوان. چگونه حیوان است؟ ایال. حیوانی باز چگونه است؟ باز که میگوید آفرین حیوانی چگونه است؟ حیوانی هیلگر ایارمک. بیاید خوانندگان عزیز اکنون ما درباره موضوع امروزه درباره افسانه کلچچه کمی با همراه شما میگذریم. مرحمت، خانچه، بابا، بیبی، کلچچه مرحمت و تخته سید کنید. مرحمت دوام دیگران خرگوشک، سیرسک، گرگ، ربا مرحمت برید. بچه ها با دقت گوش میکنید. در جای خانه در آن خانه بابای و بیبی یعنی کمپیر و بابا زندگی میکردن. روز بابا با بیبی میگوید کمپیر یک کلچچه پختده میگوید و کمپیر از سرفه آرد را گرفته کلچچه میپزد و کلچه را در نزدیک چی میماند؟ تیرزه میماند و کلچچه در نزد تیرزه ایستاده زیق میشود و از خانچه برآمده و جنگل رفتن میگیرد. خب من آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه رقم 2 خواجه مراد مرجانه میشم. میباشم اختصاصم متماتیک و انفرماتیکا. از سال 1998 در همین مکتب کار و فعالیت میبرم. یک چند خوانندگانی که من درس دادم آنها به دانشگاه ها داخل شده و وظیفه های خیلی خوب کار کرده میروند. من کسب خودم رو خیلی دوست میدارم. با شوق و ذوق با شاگردانم کار میکنم. من همچون ما میدانیم که پرزیدنت ما یعنی جناب عالی درباره آموزگاران خیلی فکرهای خوب را کرده، خیلی دستگیری های خوب میکنن. از همین حساب ما همین آموزگاران نداریم که و کوشش میکنیم که همین جناب عالی دستگیری جناب عالی را ما هم با کارهای خوب خدا ما دستگیری کنیم. امروز موضوع ما مدل راسیونالی. ما می‌دانیم که مدل‌ها یک چند نمود است. مدل کوادراتیک، ایراسیونال، راسیونال هم جمله امروز ما مدل راسیونالی که
آن مدل رو ایراسیونالی میگوییم که اگر مدل ما از اشاره تحت ریشه عبارت باشد. تحت ریشه رو ما رادیکال میگوییم، یعنی از همین اشاره رادیکال عبارت باشد اگر ما این رو مدل ایراسیونال میگوییم. مدل ایراسیونال ما برای حل کردن همین رادیکال رو از درجهش استفاده میبریم. وقتی که در درجه رادیکال عدد ننویسته باشد میدونیم که این رادیکال چی معنا رو داشت؟ معنای کوادرات رو داشته. برای همین در درجه این میدونیم که کدام عدد است؟ عدد 2 است. از همین درجه استفاده برده مدل رو هر دو طرفش رو ما با درجه میبرداریم. یعنی با درجه گفتیم چند گفتیم درجه اینو؟ 2 گفتیم، یعنی هر دو طرف رو مدل هم هر دو طرف برای ifade بودن هر دو طرف رو با قوس میگیریم و اون رو با درجه یعنی با کوادرات میبرداریم. همین طور قید کردن جایز است که کلکتیو آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 2 با دستاوردهای نظررس 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را پیشواز خواهند گرفت.